boli jak w moim serce uletaj urywkami głataj swobodnie. السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد لا جيستيون بودجيتير. دونك بالنسبه لا جيستيون بودجيتير ولا لا جيستيون prévisionnelle, c'est une méthode parmi les méthodes de contrôle de gestion. بالنسبه اليوم نشوفوا une introduction à la gestion budgétaire. نشوفوا une introduction à la gestion budgétaire, نشوفوا l'historique de la gestion budgétaire, من بعد la définition et aussi l'importance de la gestion budgétaire. من موراها quelques terminologies اللي تخص la gestion prévisionnelle, وفي الاخر نشوفوا les types de budget. بالنسبه للبوان الاول l'introduction, donc avec l'économie de marché, la concurrence et la liberté d'activité qui s'en suivra, la gestion budgétaire devient parmi les techniques de gestion qui devra le plus se développer dans l'entreprise. La gestion budgétaire a pour objet de préparer l'entreprise à exploiter les atouts et affronter les difficultés qu'elle rencontrera dans l'avenir. Elle comporte une définition des objectifs à atteindre et des moyens à mettre en œuvre. Donc, من هاد l'introduction نقدروا نفهموا بأن le marché ديالنا ومع الوقت تتكون la concurrence تزاد. Donc جات la gestion budgétaire باش تكون une technique ديال la gestion ديال l'entreprise ديالي. Donc هاد la gestion il se base على نعرف les atouts ديالي شنو هما les points forts ديالي les points faibles encore ديالي, ونحدد aussi des objectifs وندير معاهم des moyens باش نحقق هاد les objectifs ديالي. Deuxième point, l'historique. Donc, le terme budget, c'est un mot anglais qui vient d'un mot de l'ancien français, la bougette ou la petite bouge, qui désignait au Moyen-Âge le coffre ou le sac permettant aux voyageurs d'importer avec lui une marchandise ou effet personnel. Donc, le mot budget, j'aime الكلمة قديمة اللي هي la bougette ou la petite bouge, اللي معنيتها واحد لو ساك اللي كانوا تيديوه معاهم لي فواياجور باش يتنقلوا من بلاصه لاخرى. بالنسبه للترويزيام بوين اللي هي ديفينيسيون دو لا جيستيون بودجيتير. دونك بالنسبه لهاد النقطه كاين بزاف ديال لي ديفينيسيون, ولكن حنا نتفقوا على واحد لا ديفينيسيون دو سانتيز. دونك la gestion budgétaire est l'ensemble des mesures qui visent à établir des prévisions chiffrées, à constater les écarts entre celles-ci et les résultats effectivement obtenus, et à décider des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés pour une période déterminée. Et la gestion budgétaire هو واحد le plan اللي تنديرو ولا des prévisions توقعات تنديروهم وتنقارن ما بين التوقعات ولا رياليزاسيون اللي درت في العام, وفوق ما تندير اون رياليزاسيون تنقارنهم تنخرج بواحد ليكار يقدر يخرج بوزيتيف يقدر يخرج نيجاتيف. يعني هذاك الشيء اللي توقعته يخرج حسن منه ويقدر يخرج قل من داكشي. بالنسبه l'importance de la gestion budgétaire. Donc la gestion budgétaire permet de préparer l'avenir de l'entreprise par une meilleure connaissance de ses potentiels et de son environnement. Et une fois أنا تندير la gestion budgétaire, donc تندير un diagnostic, quel que soit le diagnostic interne ou externe, وديك الساعات يمكن ليا نعرف واحد connaissance très très bien sur le potentiel ديالي ونعرف l'environnement ديالي. Une volonté de déterminer la place qu'elle s'occupera dans les années futures en définissant ses objectifs et les différents moyens de les atteindre. Donc, une fois تندير la gestion budgétaire عاوتاني ديالي تنحدد les objectifs اللي بغيت نوصل لهم وتنحط en place des moyens باش نوصل لهم. Une planification et une coordination des actions à mener pour atteindre les objectifs. Donc تنحط واحد le plan باش نوصل للهدف ديالي. L'implication de toutes les responsables opérationnels qu'elle engage. Une fois j'ai la gestion budgétaire ديالي, donc تنعطي la responsabilité لكل responsable opérationnel وتنحملوا العواقب إلا ما كانش داكشي l'écart ما كانش positif.
Cinquième point, terminologie. Donc voilà les termes اللي نبقاو نسمعوهم في la gestion budgétaire. Donc عندنا le mot budget est une affectation prévisionnelle quantifiée au centre de responsabilité de l'entreprise. Chaque budget exprime des objectifs à réaliser et des moyens à mobiliser pour une période déterminée limitée à court terme. Donc بالنسبة للبudget c'est un tableau اللي هو عبارة عن tableau اللي تيكون فيه des chiffres وهاد لي شيفر تيعبرونا على دي زوبجيكتيف اللي بغينا نوصلوا لهم ولي مويان اللي خاصنا نحطوهم وهاد البودجي تيكون في واحد المده زمنيه محدوده يعني غالبا لو بودجي دو بريفيرابل يكون بودجي pour une période de un mois ماشي semestriel ولا trimestriel donc من الاحسن يكون par mois. بالنسبة للمو الثاني budgétisation donc définition des objectifs et des moyens propres à les atteindre. Prévision la prévision est une étude préalable de la décision, possibilité et volonté de l'accomplir. donc البريفيزيون عبارة عن واحد بحال قلنا دراسات قبل ما تنديروا واحد الدراسات قبل ما ناخذوا القرارات. l'écart c'est la différence entre la réalisation et la prévision. donc l'écart هو une fois تندير دي رياليزاسيون تنقارنو ما بينو وبين داكشي اللي توقعت لي بريفيزيون. هذاك هو ليكار. هاد ليكار يقدر يكون بوزيتيف يعني مزيان، يقدر يكون نيجاتيف اللي الشركه خاصها تعاود تشوف شنو السبب ديال هاد لا سين نيجاتيف. بالنسبه للكونترول une procédure qui compare a posteriori les réalisations avec les prévisions du budget d'un centre de responsabilité. كما قلت لكم لو كونترول هو اون فوا تكون واحد لا رياليزاسيون تنقارنو نيشان مع لي بريفيزيون اللي ديجا درت في لي بودجي ديالي. Stratégie est l'ensemble des décisions permettant à l'entreprise d'atteindre et de maintenir ses objectifs à long terme. Donc ديما le mot stratégie تيمشي varie avec le long terme. دونك هو عبارة عن مجموعة ديال لي ديسيزيون اللي تتخذهم الشركة وتتحققهم على مدى البعيد. بالنسبة للديسنتراليزاسيون c'est le découpage de l'entreprise à des centres de responsabilité avec une délégation du pouvoir. donc بالنسبة للديسنتراليزاسيون لا centralisation centralisation هو نجمع لي سونتر ديالي. وبالنسبه للديسنتراليزاسيون هو نفرقهم ولكن هاد التفرقه تتبقى لا ديليغاسيون دو بوفوار كاينه واخا تنفرق لونتربريز ا دي سونتر دو ريسبونسابيلتي مي لو بوفوار تيبقى كاين عند واحد. pour les types de budget donc بالنسبه للونتربريز اندستريال عندها 7 لي بودجي. par contre l'entreprise commerciale عندها غير 5. دونك كما تنشوف هنايا بالنسبه للونتربريز اندستريال عندي اول حاجه لو بودجي دي فونت، بودجي دو برودكسيون، بودجي دي ابروفيزيونمون، بودجي دي شارج دي انفستيسمون واخر بودجي هو لو بودجي دو تريزوري. بالنسبه للونتربريز كوميرسيال نفس الشيء عندها البودجي كوميرسيال دي زاشا دي شارج دي انفستيسمون وفي الاخر دي تريزوري. وهكا نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم.